আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। रेट के वाइटल इशू के बंद होने से विशालगढ़ जिले में सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम लगभग रुका हुआ है। ड्राइवर्स और बालीघाट के मजदूरों ने समस्या का समाधान न होने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दी। रेट के वाइटल मुद्दे के बंद होने की वजह से विशालगढ़ जिले में सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम लगभग रुका हुआ है। इससे ड्राइवर और बालीघाट के मजदूरों में गुस्सा है। वे गुरुवार दोपहर 12 बजे विशालगढ़ के जंगलिया में एसडीएफओ ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वैलिड ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ियों के सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्हें पिछले 6 महीनों से रेट के लिए वाइटल नहीं दिया गया। इसी वजह से रेट के ट्रक की आवाजाही रुकी हुई है। इसका सीधा असर कई सरकारी प्रोजेक्ट, पंचायत के काम और प्राइवेट घर बनाने पर पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स और स्थानीय लोगों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कमी की वजह से कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। এখনো ধর্ণা দিলেন। নমস্কার, আমরা ধর্ণা দিছি প্রায় আজকে 6 মাস। আমরা যে বালুর গাড়ি 16 বিধানসভার এই যে এখন বর্তমান আমরা এসডুবু তাই নেওয়ার পরের থেকে আমরা প্রায় 2 থেকে 250 ফ্যামিলি বালুর গাড়ির কাজ করে, ড্রাইভার, লেবার, মালিক সহ তারা সবাই ওয়ালে পিঠ ঠেকছে। আজকে থেকে প্রায় 2 মাস আগে একবার এসডুবু ডিস্ট্রিক্ট স্যারেরা জানানো হয়েছে, তাই 20 দিনের একটা দিছে, অ্যান্টিবায়োটিক দিছিলাম। আমরাও তাই 20 দিনের মধ্যে সুরাহা করে দিব কইছে। কোনো আমরা প্রতিশ্রুতির মূলে কিচ্ছুই পাইছি না। তার মূলে আজকে আমরা আবার এসডিও স্যার এবং ডিস্ট্রিক্ট স্যারের কাছে আইছিলাম, তাও আমরা কোনো পাত্তা পাইছি না। এই করতে করতে আজকে বিগত কয়েকদিন ধরে না আমরা ভাইটল দিতে আছে, না আমরা বালু দিতে আছে। আমরা ড্রাইভার, লেবার সহ আমরা সবাই একদম মানে ওয়ালে পিঠ ঠেকছে। তাই আমরা আজকে সবাই একত্র হয়েছি যাতে আমরা যেই প্রবলেমটা আমাদের যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছে তাই যাতে এটা দেখে, আর প্রতি সপ্তাহে যেহেতু আমরা ভাইটল পাই, আমরা যে 200-250 ফ্যামিলি আছে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাতে আমরা সুন্দর করে আমরা চলতে পারি। আনলিগেলি আমরা কিচ্ছুই না, আমরা কেরিং লেসেন থেকে দৌড়া সব কিছু আছে, তারপরেও আমরা ভাইটল পাই না। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का दावा है कि उनकी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से वैलिड है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें रेट खरीदने के डॉक्यूमेंट से जुड़े दिक्कतों के बारे में बताया है, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किल की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाला जाना चाहिए। काम बंद होने की वजह से करीब 400 परिवार पैसों की तंगी में पड़ चुके हैं। प्रदर्शन करने वालों ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर इलाके के एमएलए सुशांत देव से भी बात की। हालांकि उनका कहना है कि अब तक कोई असरदार हल ना निकाले जाने की वजह से उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। কাছাকাছি ফ্যামিলি সহ মূল কি কারণে দিচ্ছে না, কি কারণে আপনাদের দিচ্ছে না? তার কাছে গেছি, প্রথমত তারা কইতেছে যে ঘাটের কি প্রবলেম আছে। তো ঘাটের প্রবলেম তো আর আমরা দেখতাম না, এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। আমরা কেরিং রেসিং করছি, বালু আনতাছি, আর বাকিটা ডিপার্টমেন্ট জানে কেন দেন। আমরা বৈধ কাগজ আছে, বৈধ সব কিছু আছে। আমরা এমএলএর কাছেও গেছি। কোন এমএলএর কাছে গিয়েছি? আমরা বিশালগড় 16 বিধানসভার সুশান্ত স্যারের কাছে। তাই নাকি আশ্বাস দিছিল? তাই নিয়ে কইছে যে বিষয়টা দেখুন, কিন্তু তারপরেও আজকাল প্রায় 2 মাস আমরা কোনো দিকে কোনো রেসপন্স পাইছি না। তাই আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী শনিবার দিন আমরা ড্রাইভার, লেবার সবাই নিয়ে আমরা বৃহত্তর একটা আন্দোলনে যাব। আর ওই দিনের দায়ী ভার টোটালি আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এসডিও থাকবো এবং আমরা डिस्ट्रिक्ट सार থাকবো। प्रदर्शन वाली जगह पर मौजूद मजदूरों ने आरोप लगाया कि तय समय पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ऑफिस में मौजूद नहीं था। इससे नाराजगी और भी बढ़ गई। उनकी साफ चेतावनी है कि अगर रेत के जरूरी मुद्दे को तुरंत हल नहीं किया गया तो ड्राइवर और रेत की बोरियां बनाने वाले मजदूर अगले शनिवार को नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी करने में शामिल होंगे। चिंतित लोगों को डर है कि अगर समस्या का जल्दी से समाधान नहीं किया गया तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लंबे समय तक रुकावट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।